さあ、おはようございます。今日の礼拝を今から始めたいと思います。171番、今日まで守られよ。じゃあ賛美いたしましょうね。はい、いいですか？今日まで守られ、来りし我が身、梅雨だに揺れじ、行く末などはいかなる折にも愛なる神はすべてのことばよきにしたまわか弱き者をも帰り見たも我が主の恵みはこの身にたれりにぎお里にも寂しきのにも主の手にすがりて喜び進まん主の日ぞいよいよ間近に迫る浮世の旅路もしばしの間のみ間もなく栄の御国に行きて時はに絶えせず我が主と住まわんアーメン。じゃあ購読文の50番をじゃあ読みいたしましょうか。イザヤ書の53章。イザヤの53章をじゃあお読みいたしましょう。購読文の50番ですね。はい。お読みいたしましょう。誰が我々の聞いたことを信じ得たか。主の腕は誰に現れたか。彼は主の前に若木のように乾いた土から出る根のように育った。彼には我々の見るべき姿がなく、威厳もなく、我々の慕うべき美しさもない。彼は侮られて人に捨てられ、悲しみの人で病を知っていた。また顔を覆って忌み嫌われる者のように彼は侮られた。我々も彼を尊ばなかった。まことに彼は我々の病を負い、我々の悲しみになった。しかるに我々は思った。彼は打たれ、神に叩かれ、苦しめられたのだと。しかし彼は我々の咎のために傷つけられ、我々の不義のために砕かれたのだ。彼は自ら懲らしみを受けて我々に平安を与え、その打たれた傷によって我々は癒されたのだ。我々は皆羊のように迷っておのおの自分の道に向かっていった。主は我々すべてのものの不義を彼の上に置かれた。彼は虐げられ苦しめられたけれども口を開かなかった。ほふり場に引かれてゆく子羊のように、また木を切る者の前に黙っている羊のように口を開かなかった。
しかも彼は多くの人の罪を負い、戸がある者のために取りなしをした。アーメン。じゃあご一緒に主の祈りをじゃあいたしましょうね。はい、ですか。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ。我らの日曜の糧を今日も与えたまえ。我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ。我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ。国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり。アーメン。じゃあ今週の礼拝のために恵美子先生に祈っていただきましょう。お願いします。恵みと愛に富みたもう天のお父様、今日もこうして礼拝の座に集うことができたこのお恵みを感謝いたします。どうぞ今朝の礼拝を顧みてください。今日もこうしてブリヂストン先生ご夫妻をお迎えしてあなたの御言葉をいただける幸いを感謝いたします。どうぞ先生を強め恵み神様の尊いご用を全うなさることができるよう導いてくださることをお願いいたします。多くの人たちがこの恵みの座に集うことができないでいますけれども、主よどうぞ一人一人の心の内に働きかけてあなたの御前に集い御言葉に聞きいろいろと教えていただくことができるよう導いてください。なおまた引き続き持たれます保護の礼拝を覚えてください。先生はこうして遠くから来てこの皆さんのためにご奉仕くださいます。どうぞこの保護の礼拝も一人でも多くの人たちが集うことが許されて共に恵みに預かることができるよう備えてくださることをお願いいたします。どうぞこの場に集うことができないでいる人、苦難の中にある人、どうぞ各教も顧みてそれぞれ置かれたところで神様に目を向けることができるように導いてくださることをお願いいたします。すべての私たちの苦難を背負って十字架につき贖いを全うしてくださったこの主のお恵みを心から感謝いたします。どうぞこの日号の礼拝のひとときを主が豊かに祝福して今日もあなたの御声を聞かせてくださることをお願いいたします。すべてを主の御手にお委ねし感謝して尊いイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。今週のテストはですね、創世記ですね。創世記の、6章、創世記の6章の5節からじゃあ、5節、6章の、5節から10節まで読んでいただきましょうね。
創世記の6章の、5節から10節まで読んでいただきましょう。お願いします。アリス姉妹に、読んでいただきましょう。Sim. Uma caneta, só para me marcar aqui. 5節、じゃあ6章の5節から10節までお願いします。主は地上に人の悪が増大し、その心に測ることが皆いつも悪いことだけに傾くのをご覧になった。それで主は地上に人を作ったことを悔やみ、心を痛められた。そして主は仰せられた。私が創造した人を地の表から消し去ろう。人をはじめ、家畜や這うもの、空の鳥に至るまで、私はこれらを作ったことを残念に思うからだ。しかし、ノアは主の心にかなっていた。これはノアの歴史である。ノアは正しい人であって、その時代にあっても全く人であった。ノアは神と共に歩んだ。ノアは3人の息子、セム、ハム、ヤペテを産んだ。以上です。アメン。アーメン。今日も、こうして、グレースの先生をお迎えして心から感謝いたします。このノアの物語をこうして、語ってくださいますけど、本当に遠くから忙しい中、こうして私たちのあけぼの教会のために、こうしてメッセージも備えてくださっていることを心から感謝いたします。瀬尾姉妹と一緒にこうしてこの報酬に当たっていることを感謝します。どうぞお願いします。Graça e paz da parte de Deus e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amados irmãos e irmãs. 愛する兄弟姉妹、主イエス・キリストの救いの恵みと平安があなた方一人一人に与えられるように願います。O nosso texto, lá no versículo 9, diz que Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. ここにの9節にありますけど、ノアはその時代の人々の中で正しくかつ全く人であったノアは神と共に歩んだと書かれています。Embora a história de Noé seja uma história de proporções universais, não podemos negar que é uma história de um homem que, usado por Deus, salvou toda a sua família. ノアの物語を見ますと、それは世界中に関わることですけど、このノアは自分の家族の救いのために身を尽くしました。Ele não salvou o mundo e também não conseguiu fazer nada pelo mundo na sociedade em que ele existia em sua época, a sociedade que existia em sua época. ノアはこの世の人たちを救うことができなかった。この社会の中にみんな過ごしている一人一人の大勢の中を救うことができなかったのです。Quem foi salvo foi sua esposa, filhas e as esposas dos seus filhos. この救われた方は誰でしょうか。奥様とその3人の息子とその嫁たちが救われたことです。Só quem entrou na arca sobreviveu à destruição, ao dilúvio. 箱舟の中におられた方だけがその洪水から救われたのです。Para mim, a lição mais linda da vida de Noé é quando nós fazemos algo significativo pelo mundo. E sim quando fazemos em primeiro lugar no nosso lar, na nossa família. 素晴らしいことは、この世のために一生懸命にこの
ノアは尽くしたのです。特にこの家族のために尽くしたことです。 Amados, nós não mudamos o mundo se primeiro não começar em casa. この世を変えることができないのは自分の家庭の中で、家庭を変えることができなかったら Nós não vamos alterar, transformar as coisas no mundo em nossa volta se, em primeiro lugar, nós não vivemos o dia a dia, muitas vezes marcado pela a nossa ausência e pela nossa omissão. 私たちはこの世を変えることができないのは私たちがこの正しく歩んでまたこの私たちがすべきことをしないでおったら変えることはできないです。 Então nós não vamos transformar o mundo se o lugar em que nós vivemos no nosso dia a dia continua marcado pela ausência e pela omissão. E omissão é quando nós não tomamos uma posição, nós omitimos alguma coisa, e sempre a omissão traz consigo o resultado da morte. 私たちが置かれている場所ですべきことをしないで、そして私たちがその中で、私たちの生き方を生かすことができなかったら何も残りません。 É fácil falar das mentiras e que são contadas em nível nacional. Somente a gente vê jornais aí, uma meia verdade, né? Então, quando nós vivemos de pequenas mentiras diárias que nos são convenientes. 私たちがこのいろいろなニュース、偽のニュースがあります。それを伝えるのは簡単です。そしてまた私たちがこの小さな嘘、小さな間違いを進ませていくときに Ninguém vai mudar nada se Cristo não transformar a nossa vida. 誰も生き方を変えることができないのは神様が私たちをに変えてくれなかったらそういうことができないのです。 Amados, não vamos fazer e ser diferentes onde estamos se Cristo não for Senhor da nossa vida. 私たちが生きている場所で私たちがイエス様が主とならなかったら私たちはそこに本当にはっきりした証をできないのです。 Porque ninguém vai ser bênção longe se não for perto. この近しいところで恵みを祝福を与えなかったら遠くにおいても祝福を与えることができないでしょう。 Noé foi um homem que foi bênção em sua casa, ele não omitiu, ele não ficou ausente, livrando a sua família da destruição. ノアは自分の家庭の中ですべきことはし、本当に証を家庭の中で立てておったのです。 Noé investiu em sua família de um modo tão especial, com a graça salvadora de Deus. 神様の御救いに歩んで、そしてその恵みをこの家庭に与えたことです。 Que seja o desejo do nosso coração de ser bênção aonde nós estamos e que o Senhor me leve a ser bênção aonde Cristo me enviar. 私たちがこの置かれた場所で神様が崇められるように、神様の栄光が現れるように、そしてまた私たちが置かれた場所でもそういう恵みが与えられるように。 Porque eu sei que Ele é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. 神様は私たちが思い浮かぶことよ
よりも、また求める以上に神様は道からを表してくださいます。Em primeiro lugar, o nosso texto diz que Noé era um homem justo. この一番初めに私はこのノアは正しい方であるということを知らせています。 Noé era um homem tratado no seu caráter, na sua vida interior e também no campo das emoções. そしてまたこのノアは性格、その自分の、内なる人間が作られていったということが書かれて、そういうことを知ることができます。 E no aspecto da sua espiritualidade, tinha uma vida significativa com Deus. Noé andava com Deus. ノアはこの霊的にも本当に神様に喜ばれる方であって、ノアは神と共に歩んだと知らせられています。 Noé era um homem justo. E um dos atributos de Deus, justo, Deus é justo, que precisa ser o fator gerador, regenerador, transformador do nosso caráter. ノアは正しい方であった。それは神様のその、を表すことは、その神様は正しい方である。そのことにおいて、ノアはそして自分のその存在を変えていったことです。 Ao hino que nós cantamos diz que Deus justo é o Senhor em todos os seus caminhos. 私たちは賛美しますけど、すべての道において神は正しい方であるということ。 Amados, justo também na palavra de Deus não é aquele que é inerrante. この御言葉において正しいということはですね、もう間違いがないということではないんです。 Justo na palavra de Deus não é o que é perfeito. 正しいというこの、御言葉においては完璧な方であるということを表していないのです。 A pessoa justa na palavra de Deus não é aquele que está acima dos outros em grau de importância. 正しいということはこの他の人たちに勝る立場に置かれているということでないのです。 O justo na Bíblia não tem balança enganadora. この正しいという聖書の御言葉においては、このそうですね、間違った計りを表しているではないのです。 O que vale para ele, vale também para os outros. E o que vale para os outros, vale também para ele. 自分に関わることは他の人たちにも関わる。他の人に関わることは自分にも関わってくるということです。 Só Deus é justo, completo, né? Perfeito em todos os seus caminhos. ただ神のみが正しい方であって、すべての道において正しい方であるということははっきり記されていることです。 Mas justiça também na palavra de Deus tem a justiça social, tem a justiça legal, a justiça moral. O que eu quero abordar? A justiça legal, que é lei. Pela lei, nós somos condenados por causa do nosso pecado. Então Cristo me tornou justo, me purificou naquele sacrifício da cruz do Calvário. E por isso que o Espírito Santo me convenceu do pecado, da justiça e do juízo. そうですね。ここに現れていることは、その正しいということは、道徳的にだけでなく、またこの、そうですね、立法のことについてだけでなく、この神様はこの義を果たしたのは、罪に対して死に対してこの義を完璧に
イエス様にを通してしてくださったということを聖書は書かれてますね。Então, quem faz isso é o Espírito Santo, me convencendo do meu pecado, da justiça em Cristo Jesus, que me torna justo, e do juízo, que eu não vou ter mais condenação se eu estiver em Cristo Jesus. 聖霊様によって私たちは裁きから逃れることができる。罪からまた死からも逃れることができる。聖霊様の働きです。Então, também justo na palavra de Deus não trata a vida única e exclusivamente em função dos seus próprios interesses e vontades. 正しいということについて、私たちの思いのまま自分の願いとかそういう自分の勝手なことにおいて正しいというわけでないのです。Então, justo na palavra de Deus sabe que há uma vontade maior, uma vontade soberana, uma vontade que é boa, perfeita e agradável, a qual o justo se submete em obediência exclusiva a Deus. 正しいというのは神が完璧な良い道を、そして喜ばしい道を備えてくださっている。ですからその道に歩むことがその正しいという言葉にも含まれていることです。O justo também na palavra de Deus é aquele que, acima das circunstâncias adversas e difícil, ele vive pela fé. このあらゆる状況の中、難しい状況の中にあっても信仰を持って正しく生きるというその正しいなという言葉の中に含まれていることです。E o justo, que diz a palavra de Deus, que ele não vive através das suas emoções, daquele que ele está sentindo agora, mas ele vive pela fé na palavra de Deus. 正しいという言葉について自分の感情的なことでなく、そのに基づいてでなく、信仰の道に歩むことが正しいものだと言われるんです。Então o justo olha para o mundo com os olhos de Deus, fazendo a vontade de Deus e revelando a vontade de Deus às pessoas com suas atitudes, conduta e pequenos gestos de amor e de carinho. この正しいというのは神様がその正しさに歩むのです。この人間関係においてそうですね、こういういろいろなことにおいてこの神様の御胸のままに歩む、正しい道に歩むというそういうことにも考えることができるのです。Mas também a justiça, vamos falar da justiça, é uma das prioridades no reino de Deus, porque a palavra de Deus diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. この正しいということは本当にこの一番聖書にも書かれているようにとても大事なことですね。その神の義と神の義と神の国を求めなさいと書かれている、もうイエス様が言われたようにですね。A inversão terrível em que nós fazemos é buscar todas as coisas e ficar esperando que a justiça seja acrescentada. Não, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. 私たちの間違いは他の一言を求めて神の義と神の国を後にしてしまう。それがもう他のことを求めてそれが含まれてくるっていうことでなく、ただ一番肝心なものは神の義と神の国を求めて他のものが続いてくるのです。Também lá em Mateus capítulo 5, lá nas bem-aventuranças, diz que bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. この、マタイの5章にも書いてあることですけど、この、神の
義をに植え替くものは幸いであると書かれていますね。 Então, se eu buscar a justiça de Deus, eu vou ser uma pessoa bem-aventurada e eu vou estar completo daquilo que realmente é essencial para eu viver. その神の義を求める時に私たちは完全に全てのことが私たちに備えられることでしょう。 No mundo em que nós vivemos, amados irmãos, é marcado pela insatisfação permanente e generalizada. Gente vazia. ここに今の時代の中にこの内なるものが空になって本当にこの今の社会の中にその状態が本当に情けない状態が見ることができます。 Tudo é motivo de queixa, reclamação e de murmuração. もう文句ばかり言ってもう本当にこういう不満な感じを持っている人があらゆるところにいます。 E por não buscar o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, não tem um coração grato. 神の義と神の国を求めないからこの心の中に感謝の気持ちが出てこないのです。 Amados irmãos, nós vivemos em uma geração que se acostumou a olhar a vida pelo invés das ausências e das faltas. 私たちはこの今の社会を見ますとみんなこの足りない物足りないあれが足りないこれが足りないという状態で歩んでいるのです。 Vou dar um exemplo. Alguém se assenta em uma mesa farta, bonita, e aí ele pergunta, onde está aquilo que eu gosto tanto? Eu não estou vendo. この、例えばこのテーブルにおいしいものごつがたくさんあってそういうこの中に見て自分の好きなことがそこに一つもないという人がいます。 Olhando a vida pelo invés da ausência e das faltas. Está faltando isto. この私たちの日常生活の中にこれが足りないあれが足りないという、生き方をする人がいます。 É interessante que a pessoa, né, não tem aquilo que ela possui, ou mesmo no almoço tão gostoso, né, mas não tem aquilo que ela quer, então essa pessoa fica azeda. このテーブルの中にの上にごちそうがたくさんある。自分が好んでる食べ物がない。だからその不満な感じ、ごちそうがたくさんあってもこうした難しい顔でおる人がいます。 Então, porque nós somos uma geração que aborda a realidade pelo ângulo das ausências. この私たちはこの、今の時代は足りないという、そういう気持ちで歩んでいる、状態の人が多いんじゃないかでしょうか。 Principalmente quando vê nas mãos dos outros, na vida dos outros e diz, mas isso eu não tenho. 他の人のその生き方を見てですね。そして他の人あの人があるもので私はないとかそういう不満を持つ人がいます。 Amados, eu creio que a gente tem que avançar e crescer. Não é pecado, é a gente avançar e ter aquilo que a gente muitas vezes necessita. Mas o perigo é olhar na vida dos outros, ficar com ciúmes e desejar o boi, a vaca, aquilo que o outro tem. 私たちが頑張って何かを求めていく、ね、与えられていく、それは幸いなことです。でも他の人のことを見て牛が欲しいとかね、他の人が持ってるもちろん欲しいという気持ちは間違っているのです。 E isso pode acontecer com a gente cobiçar aquilo que é dos outros.
私たちがそういう気持ちが持つ時があるんじゃないでしょうか。他の人が持っているものを私たちが同じことを欲しいという願いがあるでしょう。Eu aconselhei muitos casais, muitas pessoas, né? Mas no meu pastorado, eu aconselhei alguém que enxergou uma qualidade em outro homem que não via no seu esposo. E ela ficou fascinada pelo outro homem. 私は何回もその夫婦のカウンセラーをしました。カウンセラーするときに、ある女の方が自分の夫はこのある人みたいなある知ってる人はもっといろいろの賜物があり、いろいろいいとこがあり、自分の夫がないとこがあの人だから他の人に目を取られてしまった人が。Com o esposo pode acontecer a mesma coisa. A grama do vizinho é mais bonita. この主人もそういうことが起こるでしょう。他の人のその庭の方がもっときれいな庭だと思うことがあるでしょう。O mundo que é marcado pela perspectiva das ausências, sempre atrás de algo que lhe falta, não aquilo que é essencial. この生き方というのは、これも足りない、あれも足りないでなく、私たちが肝心なものに満足しないで、それを求めるという状態じゃないでしょう。Nós precisamos fazer uma avaliação que são pessoas que ainda não conheceram um bom pastor. それは良い羊飼いを知らない人の態度じゃないでしょうか。Pois se conhecesse a Jesus, que veio para que a gente tivesse vida em abundância, pois se conhecesse esse bom pastor e expressar, o Senhor é meu pastor, nada do que é essencial, fundamental, vai me faltar. 主が我が牧者なら乏しいことがない。本当にこの良い牧者を知ってないことにおいて不満を感じているんじゃないでしょうか。Noé era um homem justo e na sua justiça ele desfrutava de todo o cuidado de Deus. ノアは正しい人であった。正しい人であったからこそ神様から与えられている大いなる祝福の中に生きておられたのです。E a palavra de Deus diz que assim como foi nos dias de Noé, serão nos nossos dias, né? A arca, hoje nós simboliza Jesus. Se eu recebo a Cristo como meu Senhor e Salvador, eu vou ser salvo. E se eu não o receber, eu vou ser morto de uma maneira assim, não somente fisicamente, mas uma morte espiritual, viver longe de Deus. ノアの時代のように今もこの最後の時にはノアの時代のようになるでしょう。その箱舟にイエス様の救いの箱舟の中に入っている人はね、イエス様を知っている者はそこで救われるでしょう。ね、ですからそういうそしてその箱舟に入ってなかったらノアの時代のようにただ体だけでなく霊的にも陥ってしまうことです。Então Noé andava com Deus e todo o seu lar, a sua família foi salva. E a nossa oração, temos que orar pelo nosso lar, por aquele que nós amamos, que ainda não recebeu a Cristo como Salvador. このノアはこの自分の家族を救うことができたのです。8人ですね。ですから私たちはもう祈るべきことは自分の家族がみんな救われるようにみんな一主イエスの救いに預かることのために祈るべきです。
Ontem eu fiz uma visita para alguém que fez uma cirurgia e a hora que nós oramos, li um texto da palavra de Deus e a hora que eu estava saindo, a senhora ela me chamou assim, ora pelos meus filhos. この病院に行ってある友達の手術した方を訪問した時に、その訪問から帰ろうとした時にある女の方が来て、私の子供たちのために祈ってくださいと頼んだんです。 E que a nossa oração, amados irmãos, por aquele que nós amamos, pelo mundo, que o Espírito Santo convença do pecado, da justiça e do juízo. この時代においても本当に私たちの願いとしては、祈りとしては、聖霊様が罪にまた、神の義、神の罪とまたその裁判のことについても、この聖霊様が語ってくださることを願います。 Amados, a palavra de Deus diz assim, viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todos os desígnios do seu coração. Amados, o mundo que nós vivemos está nessa situação e vamos continuar orando, mesmo no mundo, naquela situação, a maldade, a zombaria, não havia chovido ainda na terra, havia uma neblina que regava a terra, então construir um arco falando que ia chover é algo loucura, era uma loucura, mas Noé creu, ele andava com Deus e ele era um homem justo. あの時代に5節であるように、主は人の悪が地にはびこり、すべてその心に思いは狩ることがいつも悪いことばかりであるのを見られた。それを見て、あの当時、あの山のてっぺんで、その運びの根を作る、この大雨が降るその傾向もないのに、どうして運ぶ根を作ったということを考えてみたいと思います。 Independente da época ou situação, quando nós andamos com Deus, quando nós amamos a Deus, quando nós obedecemos a Deus, nós somos uma pessoa justa, porque Deus é justo. E que nós possamos achar graça diante de Deus, como Noé achou naqueles dias. 神の御言葉を聞いて、その運ぶ根を作ったのですね。その大きな神のそのノアは神の御言葉に沿って正しく歩んで、この、そうですね、その神の義に歩んだ。でもその正しいその神に頼っていくことが私たちは必要じゃないかと思うんですね。 Amados, Noé era um homem justo e no próximo domingo nós vamos falar que Noé era um homem íntegro. Nós estamos fazendo uma exposição biografia da vida de Noé. そしてノアは、正しい方であった。そしてまた、そうですね、この神様がその、真実性があったということを、今回、今度はそういうことを考えてみたいと思います。アーメン。アーメン。もう一つじゃあ賛美いたしましょうね。今日は297番賛美しましょうか。297番。297番。
神は我が力。Deus é minha força. Kami wa waga chikara. Kami wa waga chikara, waga takaki yabura, kurushimeru toki no chikaki tasuke nai, tatoichi wa kawari, yama wa unabara no naka ni utsuru tomo, ware ika de osoren, kami no miyako ni wa shizuka ni nagaruru, kiyoki kawa arite, mitami o unuosu, mikotoba no mizu wa tsukare o iyashite, arata naru inochi ataete tsukiseji, kami no mikotobe wa tsurei yasurakeku, kurushimi nayami mo kiete atozo naki. Amen。神様、感謝いたします。こうしてノアの歩み、正しく歩んだ。本当に誰も信じることのできないこうした大変な時代でした。本当にこの運ぶのを山の上で作って、本当に神の御言葉に従って正しく歩んだノア、そしてまた家族のためにどんなに祈ったことでしょう。またどんなに社会のために祈って励んだでしょう。でも罪がはびこってしまった。今の時代のように、そうです。今は罪にはびこって本当に何が正しいことであるかということをもう私たちも本当に心配で、いろいろなことが起こりますけども、神様どうか私たちの御言葉のに従ってノアみたいに正しい歩みをし、また私たちの家族のために特に祈り、そしてその社会のためにも隣人のためにも私たちが尽くしていくことができますように、どうぞ神様助けてくださることをお願いいたします。感謝し、すべてを御手に捧げ待ち望んでイエス様の皆によってお祈りいたします。アーメン。じゃあ起立をいたしまして、63番を賛美し祝祷をいたしましょう。63番を賛美し祝祷をいたしますね。父御子御霊の大きい神、時はに絶えせず見栄えあ
ストの恵みと神の愛と聖霊の交わりとがあなた方一度と共にあるように。アーメン。アーメン。Amém. アーメン。